देखिए, आज मुझे छबुआ टाउन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी श्री दिगंता हजारिका जी के निवेदन पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पे और जो हमारे समाजवादी पार्टी असम की डिजाइनर आर्किटेक्ट है जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की वजह से यहाँ पर जुड़ने का मौका मिला। और बहुत ही हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं और समाजवादी पार्टी के, तो मैं तो कहूँगा क्योंकि कृष्ण की ससुराल है ये, मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और मुझे साथ साथ जुड़ने का कामाख्या देवी से यहाँ अवसर मिला। और इस हमारे जो रथ को चला रहे हैं यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रिय मित्र ब्रोजन हैंडिक साहब, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और जो हमारे जो साथी हैं यहाँ पर जो हमारे महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं आदरणीय नारायण दत्त भुयान जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के, अनुपमा ब्रो जो टीचर है, अब्दुल मजीद जी जनरल सेक्रेटरी है, अनिल मेहरा जी मेरे प्यारों के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, जतिन दास जी यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है छबुआ के। साथियों, मेरे को लगता है कि जब मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूँ और जब मैं उत्तर प्रदेश से चला तो मैं सोच रहा था कि असम जो कि रिच कल्चर का क्षेत्र है, जहाँ की संस्कृति हमको जोड़ने का काम करती है और विश्व बंधुत्व की भावना, प्यार प्रेम की भावना का संदेश अगर इस देश में कहीं से जाता है तो वो असम की धरती से जाता है। और यहाँ की जो संस्कृति है वो पूरे देश को जोड़ती है। और आज भी यहाँ पर जो लोक गायक थे उनके भावनाओं से मैं जुड़ने का मुझे मौका मिला, लोक नृत्य यहाँ पर उनके भावनाओं से जुड़ने का काम करा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो असम की सरकार है उसमें वही मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, मैं आपको उत्तर प्रदेश से जहाँ से आता हूँ वहाँ पर भी 27,000 स्कूल प्राइमरी और जूनियर स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं ताकि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले सके। और अधिकतर जो स्कूल है हमारे उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। कुछ मेरे साथियों ने बताने का काम करा, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा माफिया, मैं कह रहा हूँ, वो लोग स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल है वो बंद होने के कगार पर है। इस शिक्षा का ये हाल है, स्वास्थ्य का ये हाल है, जैसा उत्तर प्रदेश में हम देख पाते हैं। स्वास्थ्य का ये हाल है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो केवल लूट करने का काम करते हैं। और रोजगार की स्थिति को अगर हम देख पाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि असम का एक कॉमन मैन अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए ही इज डिपेंडेंट इन अदर स्टेट। जबकि क्या होना चाहिए, इसी स्टेट में रोजगार होना चाहिए, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, अन्य पार्टियों की, क्षेत्रीय दलों की भी यहाँ सरकार रही है। लेकिन असम का जो वैभव है उसको लाने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के आशीर्वाद से हम लोग करेंगे। और जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ पर आने का काम सौभाग्य मिला है वो है लड़ाई जो माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की और जाति जनगणना की और पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये समाज चाहे असम का हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का हो या पूरे देश के अन्य भारतीय जनता पार्टी के शासित क्षेत्रों में है, वो लगातार टारगेटेड है। और बड़ा दुख का विषय है जो हेमंत बिस्वा सरकार ने कल करने का काम करा, जो आजादी के बाद नमाज की वहां पर जो छुट्टी मिलती थी आपके विधानसभा में, वो भी बंद करने का काम करा। ये देश, ये तो रिच कल्चर का देश है, विभिन्नता में एकता का देश है और असम तो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ, उसका जवाब नहीं है। लोग अपने स्वागत में, यहाँ पर भी इतने हमारे बहने भाई लोग बैठे हैं, अपने स्वागत में अपनी जान लगा देते हैं कि कोई मेहमान आए, उसका इतना भव्य स्वागत होता है। आदरणीय ब्रोजन जी के नेतृत्व में, हमारे महासचिव जी के नेतृत्व में लगातार इतना लोगों ने हमें आदर सम्मान प्यार देने का काम करा। और निश्चित तौर पर सरकार किस दिशा में ले जा रही है, नफरत की पॉलिटिक्स, ये हेट्रेड पॉलिटिक्स किस ओर ले जाने पाती है। और जो जगह पे मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, यहाँ पे जो टी ग्रोवर्स है, जो स्मॉल टी ग्रोवर्स है, उनकी स्थिति क्या है। सरकार ने वादा करा था कि एक निश्चित अमाउंट उनको मिलेगा, कहाँ गया वो हेमंत बिस्वा साहब का वो वादा, वो पूछ रहे हैं लोग बाग। यहाँ पर टी क्या बड़े बड़ी कंपनियों को देने से ही उन्हीं की रक्षा करने का काम सरकार करेगी।
छोटे टी ग्रोवर्स का कौन ध्यान करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पे जो स्मॉल टी ग्रोवर्स है उनकी लड़ाई को भी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे लड़ने का काम करेगी। और जो यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट का इशू है उस पर भी आज तक काम नहीं हुआ, सरकारें आंखें मीची हुई है। ये बड़े बिगर इशू है, मैं कहना चाहता हूँ, उन पे काम नहीं हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ग्रीन लीफ पे क्या काम हुआ है देखते हैं तो सारे में देखते हैं हेमंत बिस्वा सरकार असफल हो चुकी है। और जो यहाँ की एसटी स्टेटस के लिए 6 कम्युनिटी के लिए अहोम हो, मोरन हो, मोटो हो, चुटिया हो, टी ट्राइब हो, कोच राजवंशी हो, इनको क्यों नहीं शामिल किया गया जबकि 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और फ्लड में यहाँ पर क्या हालत है, फ्लड प्रॉब्लम एज इट इज है, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। और अन्य इशू मैंने आपको बताया सारे, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, शिक्षा के हो, रोजगार के हो, हालत खराब है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने 126 विधानसभा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी हम कर रहे हैं अपने संगठन को फैलाने की, आखिरी खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की जो हमारी लड़ाई है, सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की, और जाति जनगणना असम में भी हो। क्योंकि इस देश में जब पेड़ों की गिनती हो सकती है, इस देश में जब जानवरों की गिनती हो सकती है, तो जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती है, क्यों सरकार नहीं करना चाहती, क्यों आंकड़े छुपाना चाहती है। आज असम कई समस्याओं से घिरा हुआ है और मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो असम में एक निश्चित वर्ग का तो हम देख पाते हैं तरक्की हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पे जो गरीब है वो अन्य देशों की तरह, अन्य प्रदेशों की तरह हम देख पा रहे हैं गरीब और गरीब हो रहा है। इस लड़ाई को हम आदरणीय ब्रोजन हैंडिक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इनके नेतृत्व में यहाँ पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों ने देश की आजादी की कोई लड़ाई हो, कोई सामाजिक मूवमेंट हो, कोई राजनीतिक मूवमेंट हो, बिना पत्रकार साथियों के वो लड़ा नहीं जा सकता। मैं आप लोगों का भी निमंत्रण देता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज बनिए। हम निश्चित तौर पे यहाँ पर एक ऐसा विकल्प आगंतुक जी पंचायत निर्वाचन हबले गई आछे, पंचायत निर्वाचনৰ কাৰণে আৰু পৰৱৰ্তী যিমানেই নিৰ্বাচন নহওক, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হওক, লোকেল বডি নিৰ্বাচন হওক, অটোনমাস বডি নিৰ্বাচন হওক, সকলো নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি অলপতে ইলেকশ্যন কমিশনাৰক লগ ধৰিছিলো। আমাৰ সমাজবাদী দলৰ আমাৰ সিম্বলটো হ'ল চাইকেল। সেই চাইকেলটো ল'বৰ কাৰণে আমি তেখেতক লগ ধৰিছিলো আৰু লগ ধৰাৰ পিছত আমি অলৰেডি সেই চাইকেল চিম্বলটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ হ'ব। অলৰেডি আমি চিঠি পাইছো প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনত আমাৰ চাইকেল চিম্বলটো হ'ব। আৰু প্ৰস্তুতিৰ কথা আপুনি যিটো কথা কৈছে, আমি অখিলেশ যাদৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলো। তেখেতে আলোচনা কৰোঁতে তেখেতে এটা কথা কৈছে, মোক কৈছে যে আমি প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু অৱতীৰ্ণ হ'ম। আৰু এটা কথা, সেইটো কথাও কৈছে, আৰু এটা তেখেতে কৈছে যে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সংগঠনটো মজবুত কৰক। সংগঠনটো প্ৰত্যেক জিলাত 126টা সমষ্টিত আমাক জিলাত 126টা সমষ্টিত কৰিবলৈ কৈছে, 35খন জিলাত আমাৰ সংগঠনটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি মোক এজ এ সভাপতি হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট কৰা যোৱা মাহৰ জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে। এই এক মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে জইন কৰিছে। আপোনালোকে আজি দেখিছে ইয়াতে বহু মানুহে জইন কৰিছে। সেইধৰণে আজিয়ে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰত্যেক দিনে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে। তেখেতসকলে সমাজবাদীৰ যিটো নীতি আৰু আদৰ্শ, সেই আদৰ্শক লৈ পেলাই জইন কৰিছে। আৰু এই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু বিশ্বাস আছে আমি ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিম। আৰু মই তেখেতৰ লগত আৰু এটা আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া নিৰ্বাচনবিলাক হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে জানে আমাৰ 37জন লোকসভাৰ MP আছে, 8জন ৰাজ্যসভাৰ MP আছে সমাজবাদী দলৰ। গতিকে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিয়ে এজন এজন আমি সাংসদ, নিৰ্বাচিত সাংসদক আমি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ দ্বাৰাও প্ৰচাৰ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত আমি প্ৰাৰ্থী কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। মোৰ সপোন আছে, মই ভাবিছো যে প্ৰথমতে আমি যিসকল চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলক গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিম বুলি নকওঁ, যে তেখেতসকলক আমি কাৰিকৰীভাৱে পাৰ্গত কৰিম। সকলো দিশত টেকনিকেলি প্ৰশিক্ষণ দি, টেকনিকেলি চৰকাৰীভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি, বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতসকলে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জ্ঞান দি সকলোকে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ মই ব্যৱস্থা কৰিম। প্ৰথম নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বিভিন্ন দিশ আছে, নিবনুৱা অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটোৱে নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান নহয় ন, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানে দিশ আছে।
আমি বিভিন্ন চাবুৱা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কোম্পানীবিলাকত ক'ব লাগিব হিন্দুস্তান লিভাৰ আছে, অইল কোম্পানী আছে, IOC আছে, গেছ কোম্পানী আছে, BCPL আছে। এইবিলাকত আমি আমাৰ ল'ৰাবিলাকক কাৰিকৰী দিশত মানে বিভিন্ন দিশত প্ৰশিক্ষণ দিয়াই পাৰ্গত কৰি এক্সপাৰ্ট কৰি তেখেতসকলৰ এইবিলাকৰ সুবিধা আৰু বিভিন্ন যিবিলাকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল চৰকাৰৰ পৰা বেংকৰ পৰা তেখেতসকলক লোন লৈ সহায় কৰি তেখেতসকলক মানে দিহা পৰামৰ্শ দি তেখেতসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মই হাতত ল'ম। বাকী অন্যান্য ডেভেলপমেণ্ট কাৰ্যসূচীবিলাক আছে। আৰু আজি আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা আৰু আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ প্ৰফেচাৰ ভূৱন যোশী ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে আমাৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ব আৰু 26ত আমি 126টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে 26 চনত আমি ইয়াৰ পৰা আমি অভাজনৰ কথাটো তেখেতসকলে কৈছে, যদি আজিয়ে মানে কৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ দলটোক যদি আমি এতিয়া আমাৰ দলটো পুনৰদ্যমে আমি মানে শক্তিশালী কৰাত প্ৰথমতে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমি আৰু এটা বছৰ আছে আমাৰ হাতত। গতিকে এটা বছৰত আমি আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টিটো দলটোক আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সময় পাম। আমাৰ হাতত সময় আছে, আমি কিন্তু পুৰা আমি সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এইটো এটা বছৰ আগতে আমাৰ অসমীয়াৰ বিহু যিটো আমাৰ বিহু চেকটৰ কাৰণে তেওঁ মানে এইটো কাৰ্যসূচী লৈছিল। ইয়াৰ পিছতে ঝুমুৰ লৈছে, কিন্তু আমাৰ ঝুমুৰ যেতিয়া যিসকল আমাৰ চাহ বাগিচাৰ চাহ জনজাতিসকলৰ আমাৰ বাই ভনীসকলে বা ঝুমুৰ মানে কালচাৰেল যিটো আমাৰ যিসকলে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিছে, আজি তেখেতসকলে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে গৈছে। সেইটো কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ যিটো তেখেতসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্য, এই ঝুমুৰ নৃত্যটো যিহেতু আজি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব, গিনিছ ৰেকৰ্ড হ'ব। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই আজি তেখেতসকলক মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভণ্টিসকলক বা তেখেতসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্য সাংস্কৃতিক দলসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অকল মানে ঝুমুৰ নৃত্যটোৱে আমি যদি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বা গিনিছ ৰেকৰ্ড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নতি হোৱাটো আমি নুবুজায়। যে তেখেতসকলৰ যিটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেখেতসকলৰ দৈনিক হাজিৰা 350 টকা কৰিম, কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত পিছ পেলাই থৈ এতিয়া মানে অকলে তেখেতসকলে মানে বাহ্যিকতাত অকণমান, মই এইটো বাহ্যিকতা বুলি নকওঁ, যিহেতু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিটো মানে এতিয়া সন্মানে হৈছে, এইটো সন্মান কৰিছে, কিন্তু এইটোতে মানে আমাৰ চাহ জনজাতিসকলৰ উন্নতি হ'ব বুলি মই মানে ক'ব নিবিচাৰোঁ। যে তেখেতসকলক আৰু যাতে চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিবিলাক ৱৰ্কাৰ আছে, ডেইলি ৰেট আছে, তেখেতসকলৰ যাতে যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেখেতসকলৰ হাজিৰা 350 টকা কৰিম, সেইটো যদি কৰাহেঁতেন মই অলপ আৰু ভাল পালোহেঁতেন। নেতাকে এতিয়া যিকেইজন সাহসীয় দলৰ আমাৰ বা NDA যিকেইজন প্ৰাৰ্থী আছে বা অন্যান্য আমাৰ আছে আৰু বিভিন্ন দলৰ, তো এতিয়া এইটো মোৰ যুঁজ নহ'ব, ৰাইজৰে যুঁজ হ'ব। আৰু চাবুৱা সমষ্টিত এইটো এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৰাইজে। আমি আজি প্ৰথম দিনাই দেখিব পাইছোঁ যে মানে যি মূলা বাঢ়িব দুপাততে চিন্ধক। আজি আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টি একেদিনাখনতে বা মানে 500,000 মানুহ মানে জইন কৰা কোনটো ৰাজনৈতিক দলত আমাৰ চাবুৱা তেনেকুৱা নদী নাই। তো গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ৰাইজে এবাৰ মানে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব আৰু ৰাইজে যদি আগুৱাই লৈ যায় অভাজনক, যে মই মানে নিশ্চয় আমি সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজে চাবুৱা ৰাইজ বহুত সচেতন, চাবুৱা ভোটাৰ সকলো সচেতন যে প্ৰতি বছৰতে মানে প্ৰাৰ্থী সলনি কৰি আছে। যে আমাৰ যিকেইগৰাকী সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আছে, বৰ্তমানৰ এক্সিষ্টিং MLA আছে পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতো মই ব্যক্তিগতভাৱে সন্মান কৰোঁ, তেখেতো বৰ সন্মানীয় ব্যক্তি। বিনোদ হাজৰিকা আছে, তেওঁ মানে আমি একেলগতে ঘূৰি থাকোঁ, খুব মানে ব্যক্তি হিচাপে বহুত ভাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিহেতু ইয়াত আছে, তেওঁ যেতিয়া চাবুৱাৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, গতিকে চাবুৱা গৌৰৱৰ কথা। কিন্তু ইয়াততো অকল নামেতো নোখোৱাই ন ৰাইজক, গৌৰৱেতো নোখোৱাই, তো ইয়াত মানে কাম হ'ব লাগিব ন। তো গতিকে এতিয়া কৰ্ম লাগিব। কিন্তু ব্যক্তিগত হিচাপে আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মই বৰ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, পুনাকন বৰুৱা, বিনোদ হাজৰিকা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ব্যক্তিগত হিচাপে মই বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি কৰোঁ, সন্মান কৰোঁ। কিন্তু মানে আজি তেখেতসকলক মানে ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতসকল কিমান মানে ছাকচেছফুল হৈছে অসমৰ ৰাইজে এইটো গম পাই আছে। আপোনালোকে চাওক, ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে নিবনুৱা সমস্যা। আপুনি এজন দেখুৱাই দিয়ক যে ইয়াত মানে চাবুৱা সমষ্টিত আমাৰ চাবুৱাৰ প্ৰতিনিধি বা চাবুৱা লাহোৱালৰ প্ৰতিনিধি, এই যিকেইগৰাকী এটা লাহোৱাল সমষ্টি আছিলে, চাবুৱা আছিলে, যে এই দুটা সমষ্টিত যে নিবনুৱা সমষ্টি এটা নিবনুৱা সমস্যা এটা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। এটামান চাকৰি তেখেতসকলে দিলে নেকি? তেখেতসকলে দিছে যদি আপোনালোকে কওকচোন।
যদি আমাৰ মানে কৰবাত মানে দুই এক ল'ৰাই মানে নিজৰ প্ৰতিভাৱান ল'ৰাই দুই এক চাকৰি পাইছে এইটো মানে কৈছে, কিন্তু বাকী যিমান মানে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে বিশেষভাৱে তেখেতসকলে নিবনুৱা সমস্যাটো ইয়াত সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই। 10% বা 5% সমস্যাটোৰ সমাধান হলে সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো নুবুজায়। গতিকে আপোনালোকে চাবুৱাত যিখন আমাৰ স্পৰ্ট ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে, আপোনালোকে চাওকচোন, মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মানে ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ এতিয়ালৈকে এটা খুঁটা পুতিব পৰা নাই। ইয়াতকৈ মানে ডাঙৰ লজ্জাজনক কথা কি হ'ব পাৰে? ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ, ইয়াত এটালৈকে আমাৰ যিখন মানে স্পৰ্ট ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াত এটা খুঁটা নাই। এজাক বৰষুণত চাবুৱাত মানে পানী মানে উভৈনদী হৈ পৰে, এজাক বৰষুণত। তো এইটো উন্নতি হৈছে বুলি আপোনালোকে কেনেকে কম কওকচোন? সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব। ব্যক্তিগত কাকো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে, ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৰ্থ। গৰাখনীয়া কথাটো আপোনালোকে চাওক যে এতিয়া মানে ইমান হওক 3 কিলোমিটাৰ দূৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ থকা আহি আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰ কাষ পালেগৈ। আৰু যেতিয়া যিটো জিৰ'বেগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, জিৰ'বেগৰ ব্যৱস্থাটো যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে তেনেধৰণে হোৱা নাই। মানে পানী আহিলে মানে জিৰ'বেগ মানে ভাঙি যায়। গতিকে মই ভাবিছো যে মই ভাবো, মোৰ ব্যক্তিগত মতামত, যে আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টি এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে এতিয়া মানে আমাৰ বৰ্তমান এক্সিষ্টিং চৰকাৰখনে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, 15 লাখ টকা দিম, কলা ধন আনিম, এইবিলাকতো এটাও কাৰ্য, ঘৰে 15 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলে। কোনোবা এজনে 15 লাখ টকা পোৱা মানুহ যদি মোক আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লেতো আৰু মানে মই আপোনালোকৰ ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই নাই। আপোনালোকে চাওক যে এইটো মানে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, NDAৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যে ঘৰে 15 লাখ টকা প্ৰতিটো নিবনুৱাক দিম। কিন্তু আজিলৈকে এজন নিবনুৱাক 15 লাখ টকা নিদিলে। এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিম, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে 2 পাৰে বনাম, ব্ৰহ্মপুত্ৰ 2 পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে। আপোনালোকে ভাবি চাওক, ক'ত এৰিয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে? ক'ত শ্ৰমিকৰ দৰমহা 350 টকা? এইবিলাক ক'ত গ'ল? এতিয়া এইবিলাক লুকুৱাই তেখেতসকলে এতিয়া অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কেইবা পত্নীৰ মানে চুপতিত ব্যস্ত হৈছে। আপোনালোকে এতিয়া অখিল গগৈ পত্নী, তাৰ পত্নী, কোনে ধনী হৈছে, কোনে কেনেকে চাকৰি, এইবিলাকত ব্যস্ত থাকিলেতো নহ'ব নহয়। আচল সমস্যাবিলাক লুকুৱাই থৈ আৰু এতিয়া তেখেতসকলে মুখ চুপতিত ব্যস্ত হৈছে।